السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم جبنا موضوع آخر للثانية متوسط. قبل ما نبداو إن شاء الله ما تنساوش لايكي بارتاجي اي ابوني. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف بإذن الله اللي بغي يحل الموضوع معنا. الآن راح إن شاء الله نبداو في قراءة النص والأسئلة ومن بعد نجاوبوا مع بعض. يلا تبعوا معايا. Par une belle journée d'été, la fourmi s'activait à transporter des provisions sous un soleil de plomb. À l'ombre, la cigale se reposait et prenait du bon temps, tout à fait insouciante. Elle demanda à la fourmi: « Pourquoi travailles-tu autant par une journée aussi chaude ?» En hiver, la nourriture est rare, répondit la fourmi. Nous devons faire des provisions pendant qu'elle abonde. Mais pourquoi se hâter? L'hiver ne sera pas là avant longtemps. L'été, il faut s'amuser. Quelle sottise de votre part de travailler, se moqua la cigale. Si vous ne faites rien et gaspillez votre temps, vous le regretterez plus tard, répliqua la fourmi indignée. Et sous le regard moqueur de la cigale, elle continua à aider ses compagnes à transporter les provisions jusqu'à leur maison. L'été et l'automne passèrent très vite et le froid de l'hiver s'abattit sur les fourmis et les cigales. Quel froid glacial, se plaignait la cigale à demi morte de faim. Où trouver quelque chose à manger? Il n'y a rien. Elle avançait à petits pas chanceleux, quand soudain elle aperçut la maison des fourmis. Elle frappa à la porte et la fourmi apparut sur le seuil. « Je meurs de faim, peux-tu me donner quelque chose à manger? Eh bien, puisque tu chantais et tu t'amusais l'été dernier, lorsque nous entassions des provisions, alors danse maintenant. » Entoure la bonne réponse. Ce texte est un conte, une fable, un poème. Il est écrit en vers, en prose. Nous devons faire des provisions. L'expression soulignée veut dire faire des provisions. معناتها accumuler la nourriture, se reposer tranquillement, jouer avec des instruments de musique. نختار الجواب الصحيح. Quels sont les animaux présents dans ce texte? Les animaux, les personnages. Que faisaient les deux animaux pendant l'été? Quelle est la morale de cette fable? Réponds par vrai ou faux. La fourmi a peur de la chaleur. Les fourmis n'aimaient pas travailler. En hiver, la nourriture abonde. C'est la cigale qui fait les provisions pendant l'été. 6. Relève du texte deux verbes introducteurs de paroles. Indique la valeur du présent dans les phrases suivantes. Narration, vérité générale. La cigale passe son temps à s'amuser. La fourmi est un insecte actif. Il faut travailler pour gagner sa vie. Nchouf, est-ce que présent de narration ou le présent de vérité générale? Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'été passé, très vite, la cigale prend son temps à jouer, tandis que la fourmi travaillait sans cesse. 8. Forme les adverbes à partir des adjectifs suivants. Chaude, prudent, actif. Que remplacent les pronoms soulignés dans le texte? Le texte, il y a des pronoms soulignés, à qui renvoient ces pronoms. Propose un titre au texte. Très bien. نروحوا نشوفوا الأجوبة مع بعض. كما قلت لكم اللي يبغي يحل الموضوع راه كاين الرابط في صندوق الوصف. الآن نرجع في حل الموضوع مع بعض. كما راكم تشوفوا أنه القصة اللي هي لا سيغال إي لا فورمي نعرفوها كامل، وهي قصة معروفة جدا أنه في فصل الصيف كانت لا فورمي تلم في الغذاء تاعها وتوجد في المؤونة تاعها، ولا سيغال كانت تغني. من جاو فصل الشتاء لا فورمي لقات المؤونة تاعها، ولكن لا سيغال قاعدة جيعانة، راحت عند لا فورمي قالت لها اعطيني ناكل. قالت لها واش كنتي ديري في الصيف؟ قالت لها جو شونتي. قالت لها دروك دونسي، كنتي تغنين ارقصين الان. هذه سي لا فابل دو لا سيغال اي لا فورمي. نروحوا نشوفوا الاسئله مع بعض. Ce texte est un conte, une fable ou un poème. ندو une fable اللي هي قصه على لسان الحيوانات, une histoire imaginaire
où les personnages sont des animaux. Et elle se termine par une morale. Elle est écrite, la fable est écrite en vers ou là en prose. En vers, yani abiyat. Donc je prends en prose li huwa nathra. D'accord? نروحوا لهنا faire des provisions. Faire des provisions يعني تدس المؤونة تاعها اللي هي معناتها accumuler la nourriture. دس الأكل. D'accord? هادو هما faire des provisions. نروحوا نشوفوا اللي بعدو. Quels sont les animaux présents? Les personnages de cette fable اللي هما la cigale وعندنا la fourmi. Voilà. Que faisaient les deux animaux pendant l'été? Les deux animaux. Alors la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi travailles-tu? Que faisaient les animaux pendant l'été? D'accord? Donc, la fourmi, elle travaille, d'accord? Et elle fait des provisions. Nous devons faire des provisions pendant qu'elle abonde. Madame Hakaina, d'accord? Ou l'autre, wesh kent dit la cigale, kent, il faut s'amuser. Elle s'amusait. Ou là, on goulou, elle chantait. D'accord? D'ailleurs, hneya, qui jet hneya, get-la, puisque tu peux-tu me donner quelque chose à manger? Que fais-tu زعما شكون تديري في هذاك في الفصل الصيف؟ je chantais. Tu chantais et tu t'amusais l'été. D'accord? Donc la fourmi travaillait et fait des نكتبوا la fourmi نقول elle travaillait. Hein? Et fait des provisions. كانت تدس في الأكل في المؤونة لفصل الشتاء. Pendant que la cigale, واش كانت تدير? Elle chantait. كانت تغني. Voilà. Quelle est la morale de cette fable? حنا نعرفوا باللي النص دائما يكمل بين مورال. وهنايا ما راهمش دايرينها. راهم دايرين باللي قالت لها tu alors danse maintenant يعني tu chantais danse maintenant. بصح d'habitude يعطونا لا مورال في الاخر. هنا قال لك لا هو قال لك انت تعطيني لا مورال. ما كاش اللي ما يعرفش لا مورال دو لا سيغال دي لا فورمي. ابسط حاجه نقول il faut travailler. هذه ابسط مورال. عندنا تاني نقول on doit prévoir pour survivre. لازم نخطط باش نعيش. النملة خططت في فصل الصيف باش عاشت لفصل الشتاء. هذه مورال il faut travailler. نقدر نكتب دي. نقدر نكتب on doit prévoir pour survivre. ونقدر نكتب on ne peut pas passer son temps à s'amuser. ما نقدرش نفوت وقتي غير في اللعب. داكوغ؟ دونك عندنا ثلاثة تاع لي مورال نقدروا نديروا وحده فيهم. Il faut travailler, on doit prévoir pour survivre, ولا on ne peut pas passer son temps à s'amuser. ماشي وقتي نديه كاع في اللعب. Très bien. Réponds par vrai ou faux. La fourmi a peur de la chaleur. Est-ce que la fourmi a peur de la chaleur? Non. علاش؟ parce que قلت لها هاي là la fourmi s'activait et transportait des provisions sous un soleil de plomb. يعني كانت تحت الشمس تنقل الأكل تاعها وما كانتش خايفة. Elle avait pas peur de la chaleur. Donc هنا نقول faux. Les fourmis n'aimaient pas travailler. Faux. Elles travaillaient. En hiver, la nourriture abonde. Alors هنايا قالت لها en hiver la nourriture est rare. rare يعني قليلة بزاف يعني عكس abonde. Donc ندير faux.
c'est la cigale qui fait les provisions pendant l'été. Faux. يعني كامل عطاهم لي faux. C'est la fourmi qui faisait des provisions pendant l'été. C'est en hiver, la nourriture est rare. Les fourmis aimaient travailler. La fourmi n'a pas peur de la chaleur. Relève du texte deux verbes introducteurs de parole. Les verbes introducteurs de parole هم أفعال القول. أفعال القول. أول وحدة عنا demanda. D'accord؟ من بعد نزيد نحوس هاولا قول آخر répondit. دائما كي تلقى هاولا الشخصية هاولا لو فيرب دو بارول قدامها. ها هي لا الشخصية هاولا فيرب دو بارول قدامها. دائما تلقاو الشخصية فيرب دو بارول. شخصية فيرب دو بارول. هاي ريبليكا. شكون؟ لا فورمي. راكم تشوفوا؟ دونك ندير قالك زوج نكتب دوموندا ونكتب ريبوندي. عندي ريبليكا. داكوغ؟ Très bien. نزيدو نكملو. قالك indique la valeur du présent. Alors narration يعني سرد و vérité générale هي حقيقة عامة. La cigale passe son temps à s'amuser. La fourmi est un insecte actif. Il faut travailler pour gagner sa vie. La cigale passe son temps à s'amuser. هنايا c'est un présent de narration. راه يحكي لي انه لا سيغال تفوت وقتها في اللعب. ما راهيش حقيقه هذه يعني على حسب القصه تاعنا. لا فورمي est un insecte actif. هي حشره يعني خدامه. يعني كما نعرفوا بلي النمل اكتيف بزاف. دونك هذه نديرو فيريتي جينيرال. كامل الناس تعرف بلي النمل سي دي انسيكت اكتيف. Il faut travailler pour gagner sa vie. C'est une vérité générale. لازم نخدم باش نربح يعني حياتي باش نقدر نعيش. دونك عندنا زوج vérité générale وهذه c'est une présent de narration. Alors mets les verbes au présent. L'été passé. Passé c'est un verbe du premier groupe. نكتب le radical يعني er نحذفها. L'été اللي هو il. Donc نقول passe. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. SSD. La cigale, c'est elle. Elle prend. D'accord? Travailler, c'est un verbe du premier groupe. On hnhdef l'ER. La fourmi, li elle, on goule E. Travaille. Voilà. روحو قالك اكتب forme des adverbes à partir des adjectifs. يعني يعطاني adjectif وانا ندير adverb. should هاي تكمل بالاو. يعني حنايا الدرس يقول لازم l'adjectif نرجعه في الفيمينا ونزيد له ما. هو راه اصلا يكمل بالاو. دونك نقولش نزيد ما مباشره. prudent راه يكمل بالاو ان تي. دائما كي تكون عندي او ان تي نحذفها وندير او دو زم ENT. Donc prudent تولي prudemment. نقراها prudemment. ما نقراهاش prudemment. actif راه يكمل بالاف. هذا الاف نحذفه الفيمينات تاعو في او ونزيد ما. دونك تولي activement. Voilà. نروح هنا qu'on remplace les pronoms soulignés dans le texte. غادي نحوسو عندنا elle. D'accord? وعندنا tu. Alors elle. Et sous le regard moqueur de la cigale, elle continua à aider ses compagnes à transporter. هادي elle. هنا عندنا la cigale la fourmi. le زوج féminin. بصح راه يقول لي sous le regard de la cigale. Donc شكون هي اللي كانت تخدم؟ elle c'est la fourmi. C'est la fourmi. Donc نقول elle c'est la fourmi. نجي لهنايا قالها je meurs de faim. Peux-tu me donner quelque chose à manger? شكون هذا اللي يهضر؟ هنا سي لا سيغال اللي تهضر. قالت لها eh bien puisque tu chantais. شكون هي اللي كانت chanter et t'amuses l'été dernier؟ شكون هي؟ c'est la cigale. Donc tu هي la cigale. Très bien. Propose un titre au texte. نقول la cigale et la fourmi. كاش اللي ما يعرفش هاد
العنوان. La cigale et la fourmi. Voilà, ça c'est le titre de la fable اللي قريناها اليوم. Voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. إلا عجبتكم ما تنساوش لايكي، بارتاجي et abonner.